آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا کا ہیڈ لائن شو۔ آج ہے 18 اکتوبر 2024۔ میں ہوں عادل خان آزاد۔ دنیا کے سب سے بڑے اخباروں سے چنی گئی سب سے بڑی خبروں میں آج آپ دیکھیں گے حماس نے نہیں کی یحییٰ سنوار کی موت کی کنفرمیشن، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کسی ایک کے مارے جانے سے نہیں ختم ہو سکتا ریزسٹنس۔ یحییٰ سنوار کی باڈی کو خفیہ جگہ لے گیا اسرائیل، بڑے حملوں کے اندیشوں میں خوف زدہ ہیں سیٹلرز۔ اسرائیل کا بیان، سنوار کی موت کے بعد بھی نہیں روکیں گے غزہ میں جاری ملٹری آپریشن۔ ایران نے کہا سنوار کی شہادت لائے گی رنگ، نئی نسل کو ملے گی سنوار سے طاقت۔ حزب اللہ نے کیا جنگ کے نئے فیز کا اعلان، کہا انتظار کرو اور نتیجہ دیکھو۔ اور ساؤتھ لیبنان میں اسرائیل کے 5 فوجیوں کی موت، 31 زخمی، حزب اللہ جال بچھا کر بنا رہا نشانہ۔ چلیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں، لیکن ایک معذرت کے ساتھ بہت لیٹ آیا آج شو۔ اس کی وجہ ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی ہیپننگ رہی یحییٰ سنوار کی موت سے جڑی خبر، تو اس میں لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو دینے کے لیے 2-3 ویڈیو بنانے کے لیے رات بھر جاگے، جمعے کے بعد تھوڑا سا سو پائے، اٹھے تو اب پھر کام میں لگ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ شام تک خبریں ڈیولپ ہونی تھی، ہمارے بیچ ان کے بیچ فاصلہ ہے۔ یحییٰ سنوار کی موت کو قبولا نہیں قبولا یا کیا ہوا وہ شام تک ہی پتہ لگ پاتا، لہٰذا اب کچھ خبریں کھلی ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ حماس نے سیدھے منہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیف، ان کے لیڈر یحییٰ سنوار مارے گئے ہیں اسرائیلی حملے میں۔ انہوں نے ان کی باڈی ملنے کے بعد بھی اسے مانا نہیں ہے، جو کتھت طور پر کہی جا رہی ہے ان کی باڈی یا ہے، کیونکہ سب کچھ سامنے ہی ہے۔ لیکن حماس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ کسی ایک کے مارے جانے سے نہ ریزسٹنس ختم ہوتا ہے، نہ موقف ختم ہو جاتا ہے ریزسٹنس موومنٹ کا۔ اور ہمارے لوگ پہلے بھی جنگ لڑ رہے تھے، بہت سے ہمارے لیڈرز کے مارے جانے کے بعد، آگے بھی ہمارے لیڈرز کے مارے جانے کے بعد بھی یہ جنگ جاری رہے گی۔ جنگ کسی ایک انسان کی وجہ سے نہیں ہے، ایک مقصد کی وجہ سے ہے۔ الاقصی فلڈ جو تھا وہ کسی ایک انسان کا مقصد نہیں تھا، یہ پورے موومنٹ کا اور پورے فلسطین اور فلسطینیوں کا ایک مقصد تھا۔ دا انڈین ایکسپریس میں ان کے نام سے خبر چھپی ہے، جو حماس کے آفیشل اس بارے میں بولے ہیں۔ حماس کے آفیشل نے یہ کہا ہے کہ ایک گروپ، ایک ریزسٹنس موومنٹ ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتا، ایک شخص ایلیمنیٹ ہو سکتا ہے، لیکن یحییٰ سنوار کی موت کی کنفرمیشن بھی انہوں نے نہیں کی۔ گھما کے بعد تو کہہ رہے تھے، لیکن سیدھے انہوں نے اسے نہیں مانا ہے، کیونکہ اپنے لیڈر کے لیے ایسی بات کو ایک دم سے تسلیم کر لینا آسان نہیں ہوتا، جب تک اپنے پرسنل سورسز 100% اس بارے میں کہ ایک گرین لائٹ نہ دے دیں۔ حماس کو اس بارے میں ابھی بس انتظار ہے۔ ایک سینئر لیڈر ہیں حماس کے، باسم نعیم، حماس پولیٹیکل بیورو کے سینئر ممبر ہیں، انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں۔ 18 اکتوبر کی یہ خبر ہے، شام کو چھپ رہی تھی، اس لیے لیٹ شو بھی آیا۔ اسرائیل کی اپنے اس بارے میں دعوے ہیں اور انہوں نے ویڈیو فوٹیج بھی جاری کیا ہے، ہم سب نے دیکھے ہیں، ہم نے آپ کو دکھائے بھی ہیں، لگ بھگ نیر اباؤٹ سب ریئل ہی ہے۔ حماس آفیشل اپیئرز ٹو ایڈمٹ دیٹ سنوار واز کلڈ ان غزہ۔ اب یہ جو ہے اپنے طریقے سے باسم نعیم کے بیان کو چھاپ رہے ہیں اسرائیل کے اخبار۔ دی ٹائمز آف اسرائیل یہ کہتا ہے کہ حماس کے لیڈر سامنے آئے اور انہوں نے یحییٰ سنوار کی موت کو قبولا ہے، موت کی بات کو، کہ وہ مارے گئے ہیں غزہ میں۔ جبکہ یحییٰ سنوار پر باسم نعیم نے، حماس کے جو آفیشل ہیں، انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا کہ ایک لیڈر کے مرنے سے ریزسٹنس نہیں مرتا، ریزسٹنس کبھی ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ انہوں نے یحییٰ سنوار مارے گئے قبول نہیں کیا۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا۔ خیر، ایک بڑی خبر اسرائیل کے ہی اخباروں سے ہی ملی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا یحییٰ سنوار کی باڈی کو کل ہی IDF کے فوجی جو تھے وہ اسرائیل کے علاقوں میں لے گئے تھے۔ ابھی یہ خبر اسرائیلی اخبار نے شام میں دی ہے کہ سنوار کی باڈی کو ایک سیکریٹ لوکیشن پر لے جایا گیا ہے اٹاپسی کے لیے۔ اسرائیل کے اندر ہی ان کی اٹاپسی ہوگی اور مطلب پوسٹ مارٹم، اور اس کے بعد جو ہے باڈی کا کیا کیا جائے گا، ان کی فیملی کو سونپی جائے گی، ریزسٹنس موومنٹ کو سونپی جائے گی، غزہ کے لوگوں کو سونپی جائے گی، یا انہیں ویسٹ بینک میں دفنایا جائے گا، یا اسرائیل کیا کرے گا ہمیں نہیں پتا ہے۔ یحییٰ سنوار کی باڈی فی الحال اسرائیل کے قبضے میں ہے، ایک سیکریٹ لوکیشن پر اٹاپسی کے لیے لے جائی گئی ہے۔ سیکریٹ لوکیشن اس لیے کیونکہ اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ ریزسٹنس موومنٹ کے جو ویسٹ بینک میں لڑاکے ہیں، انہیں یہ پتہ چل گیا ویسٹ بینک اور اسرائیل کا معاملہ ملا ہے، تو وہ لوگ حملہ کر سکتے ہیں اسرائیلی فورسز پہ یحییٰ سنوار کی باڈی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور باقی پورے اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں سیٹلرز کو اس بات کا خدشہ ہے کہ یحییٰ سنوار کے مارے جانے کے بعد ان پر بہت بڑے حملے ہو سکتے ہیں اور بڑی تباہی مچ سکتی ہے۔ الجزیرہ کے حوالے سے بھی خبر ہے، اسرائیل سیز وار آن غزہ ٹو کنٹینیو ڈسپائٹ کلنگ آف حماس سنوار۔
हमास के लीडर याहिया सिनवार के मारे जाने के बावजूद इजराइल ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है और उन्होंने ये कहा है, इजरायली हुकूमत ने, आईडीएफ ने, कि गज़ा में जंग जारी रहेगी। याहिया सिनवार के ख़त्म हो जाने से हमास ख़त्म नहीं हुआ, हमारा मकसद हमास को ख़त्म करना है। दुनिया जानती है हमास के नाम पर गज़ा ख़त्म हो रहा है, गज़ा के लोग ख़त्म हो रहे हैं। 42,000 से ज़्यादा लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं गज़ा की जंग में। बावजूद इसके बेंजामिन नेतन्याहू अपने मिलिट्री ऑपरेशन को गज़ा में रोकने को तैयार नहीं हैं। याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद ये कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वॉर, ये जंग का खात्मा नहीं है, ये बस हमारे लिए एक मौका है, अच्छा मौका है। अब देखना है कि वो इस मौके को कैसे बनाते हैं, क्या सीज़ फायर करते हैं या पूरे हमास को एलिमिनेट करने के नाम पर गज़ा को और बर्बाद किया जाता है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना ने इस बारे में खबर छापी है, याहिया सिनवार विल बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर पैलेस्टीनियंस। ईरान ने कहा है कि याहिया सिनवार हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे, इंस्पिरेशन का सोर्स बने रहेंगे तमाम फ़लस्तीनियों के लिए। वो हमेशा फ़लस्तीनियों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे और नई नस्ल और आने वाली नस्ल याहिया सिनवार की कहानी और किस्से सुनकर फ़लस्तीन की मजबूती और फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए हमेशा अपने रास्तों पर आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा, ईरान की तरफ से ये बयान आया है कि फ़लस्तीन के बच्चे और यूथ जो कि इस पाथ पर बढ़ रहे हैं, उन सब के लिए याहिया सिनवार एक ताकत बने रहेंगे, उनकी ख़यालों में, उनकी पढ़ाइयों में, उनकी किस्सों और कहानियों में। ये सारी बातें ईरान की डिप्लोमेटिक मिशन जो यूएन में हैं उन्होंने कही हैं। खैर बढ़ते हैं आगे सर। एक और हेडलाइन जो है वो इजराइल के द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से है कि हिजबुल्लाह ने कसम खाई है कि अब हमले और तेज़ किए जाएंगे, एस्केलेशन को और जो है वो एस्केलेट किया जाएगा, तनाव को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। याहिया सिनवार की मौत के बाद हिजबुल्लाह का ये बयान आया है जो अपने आप में काफ़ी अहम है। और ईरान ने भी कहा है कि रेजिस्टेंस विल एंड्योर, रेजिस्टेंस जारी रहेगा, प्रतिरोध जारी रहेगा। एक लीडर के जाने से कोई मकसद नहीं चला जाता है। अभी आप समझिए कि अल मायदीन की हेडलाइन आपको बताती है कि अब हम याहिया सिनवार से अब आगे चल रहे हैं। क्या अब हो क्या रहा है? हिजबुल्लाह के साथ जो जंग चल रही है उसमें इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है और आज हिजबुल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कहा गया है कि हिजबुल्लाह के ऑपरेशन रूम की तरफ से कि न्यू फेज ऑफ एस्केलेशन टाइम विल शो, यानी कि न्यू फेज ऑफ एस्केलेशन शुरू हो गया है और इसमें हमले का दौर बढ़ेगा। हिजबुल्लाह ने कहा कि अब वक्त तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कितने गहरे ज़ख्म मिलने वाले हैं। और इस पूरे आर्टिकल में दावा किया गया कि हमने उनकी टैंक्स, उनके बुलडोज़र्स और उनके हज़ारों फौजी जो आए हैं उन पर हमले किए हैं। उनमें से कुछ ज़ख्मी हुए हैं, कुछ बड़ी तादाद में मारे गए हैं, उनके मिलिट्री व्हीकल्स बड़ी तादाद में तबाह हो रहे हैं और हम उन्हें यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जाने देंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से एक नए फेज़ का आगाज़ ये बताता है कि आगे से जो हमले होने वाले हैं शायद वो बड़े हथियारों से होंगे और या बहुत ख़तरनाक होंगे। हिजबुल्लाह के सामने भी डू और डाई की सिचुएशन है। उन्हें पता है हर तरफ के रेजिस्टेंस लीडर हल्के हल्के मर रहे हैं, तो फिर या तो लड़ा जाए सही से या हथियार डाल दिए जाएं। अब हथियार डालना शायद उनकी फितरत में शुमार नहीं, लिहाजा लड़ाई को और तेज़ करने की कसम खाई गई है। अल जज़ीरा की एक हेडलाइन कहती है, स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस हमास लीडर याहिया सिनवार। हमास के लीडर याहिया सिनवार को वो प्रतिरोध की आत्मा यानी रेजिस्टेंस की रूह बताते हैं, जो एक जद्दोजहद है। उसकी रूह यानी उसका सब कुछ जो था वो याहिया सिनवार थे। खालिद मशाल के बारे में तास न्यूज़ एजेंसी में एक खबर है, तास रशिया की न्यूज़ एजेंसी सरकारी। खालिद मशाल याहिया सिनवार के बाद हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के अगली लीडर बन सकते हैं। इस्माइल हानिया के बाद याहिया सिनवार ने वो जगह ली थी। याहिया सिनवार बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह पाए, कुछ महीने ही रहे। अब उनके बाद खालिद मशाल का नंबर है, वो इस कुर्सी को संभालेंगे, हमास के पूरे निज़ाम को। लेकिन कुछ सोर्सेज के हवाले से मैंने सुबह भी आपको बताया था कि खालिद मशाल शायद तुर्की में हैं और ये कोशिश हो सकती है कि उन्हें तुर्की में असैसिनेट कर दिया जाए, लिहाजा उन्हें बड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये वही जैसे कि हसन नसरल्लाह के बाद उनके बाद आने वाले शख्स को भी एलिमिनेट करने की बात कही गई थी। अब ज़रा इजराइल के नुकसान की खबर समझिए। इन्ना ने खबर दी है आज 18 अक्टूबर में दोपहर में, और हमारे यहाँ शाम हो चुकी थी, कि 31 इजरायली ट्रूपर्स
इंजर्ड इन हिजबुल्लाह ड्रोन ऑपरेशन। हिजबुल्लाह ने आज एक बड़े ड्रोन ऑपरेशन को अंजाम दिया। शायद हिजबुल्लाह ने अपना नया फेस एस्केलेशन का शुरू कर दिया है। 31 इजरायली फौजी बुरी तरीके से जख्मी हुए, इनकी जान जोखिम में पड़ी हुई है, सांसें चल रही हैं, हेलीकॉप्टर से ये निकाले गए हैं। हिजबुल्लाह ने ड्रोन ऑपरेशन अंजाम देते हुए इन सबको घायल कर डाला है। ये बताया गया है 31 सोल्जर्स जो हैं इस ड्रोन हमले में बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। अभी फिलहाल इस बारे में खबरें और आ रही हैं क्योंकि जिव हॉस्पिटल में ये सभी भर्ती हैं। इनके मुकद्दर का फैसला जो भी होगा रात 10 बजे के शो दुनिया भर की खबरें में हम आपको बताएंगे। लेकिन एरना की एक और हेडलाइन बताते हैं कि कल रात हुए एक ऑपरेशन में इजराइल के 5 फौजी मारे गए, 24 जख्मी हुए। लेबनान का फ्रंट इजराइल के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है। यहां से बच पाना लग रहा है जैसे कि मुश्किल है। यह गज्जा के जैसा आसान नहीं है। ना ही हिजबुल्लाह के पास हमास से हल्के हथियार हैं, उनके पास भारी हैं, बहुत भारी हथियार हैं, क्योंकि उनकी सरहदें सीरिया से मिलती। इस वजह से भी वहां से बड़े पैमाने पर बड़े तगड़े हथियार आए। जबकि गजा में क्या था कि वो घिरी हुई एक पट्टी थी जिसमें सब कुछ इजराइल की मदद से आता था या मर्जी से आता था। बस जो कुछ भी हल्के फुल्के हथियार किसी भी तरीके से स्मगल करके या छुप छुपा कर आ गए अंदर, वो आ गए। लेकिन हिजबुल्लाह के पास बड़ी मशीनरियां सीरिया की सरहदों से आईं। तो फिलहाल 5 फौजी मारे गए, 24 जख्मी हुए हैं। ये उन 5 फौजियों की तस्वीर है जो इजराइल के थे, अब नहीं हैं, कल तक थे, और हिजबुल्लाह की गोलियों का ये सब निशाना बन गए। तो लेबनान की जंग इजराइल के लिए मुश्किलों का सबब बन गई है। हालांकि गजा में उसकी तबाही जारी है, लेबनान में भी वो जमकर तबाही मचा रहा है। लेकिन जंग कभी भी सिर्फ एक इंसान की तबाही या एक फरीक की तबाही नहीं लेकर आती, सभी को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद ये करते हैं अगला शो टाइम पर आए। सलामत रहिए, खुश रहिए।